आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करती हूँ इसके आज के खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्श दिया। ये उसका फजल है, ये उसका रहम है कि वो हर रोज हम पर रहम करता है, फजल करता है और हमें एक नया दिन देखना नसीब करता है। जैसे कि हमने कल की न्यूज में देखा, मेरा नाम एस्टर मसीह और मैं मुल्क अमेरिका से आपके साथ बिलीव टीवी के बिलीव न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मिलती हूँ। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो इस खूबसूरत बिलीव न्यूज चैनल के लिए, जिसके वसीला से हम खुदा की कुदरत, खुदा की बरकत, खुदा की रहमत, खुदा की शफकत और खुदा के कलाम में से गवाहियों के वसीला से हम आपके साथ मिलते हैं और आपके ईमान की मजबूती के लिए मेरे अजीजों हम खुदा का कलाम आपके साथ बयान करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं और या बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको खुदा की कुदरत के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। सो खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में एक बड़ा तूफान बरपा है। हर जगह तूफान आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, किसी ना किसी तरीके से इस वक्त जो रूए जमीन है वो एक बड़े तूफानी माहौल में है, तो तूफानी लम्हात में है। किसी की जिंदगी में बीमारी का तूफान है, किसी की जिंदगी में फाइनेंशियल तूफान है, किसी की जिंदगी में मेरे अजीजों वैसे कई ना कई तरह के तूफान है, लड़ाई झगड़े के तूफान है, अफरा तफरी के तूफान है, नफरत के तूफान है। तो किसी ना किसी तरीके से इस रुए जमीन पर तूफान बरपा है कहीं ना कहीं। जहां भी आप देखें, जहां भी आप जाएं, कोई ना कोई एक नया तूफान आपको सुनने को देखने को मिलेगा। लेकिन कल की बात करते हैं। कल पाकिस्तान में और इंडिया में एक बहुत बड़ा जल्जला आया, अर्थक्वेक आया। 6.4 आई बिलीव 6.4 जो जल्जले की स्ट्रेंथ बताई जाती है 6.4 थी, जो कि एक बहुत बड़ा जल्जला था। लेकिन मैं आज आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि ये जल्जले क्यों आते हैं। जब इस रुए जमीन पर मेरे अजीजों, जब इस रुए जमीन पर गुनाह बढ़ जाता है, शिद्दत पसंदी बढ़ जाती है, नफरत बढ़ जाती है, बदी बुराई बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, खुदा की अशरफुल मखलूकात का जब खून बहाया जाता है मेरे अजीजों, तो खुदा अपने गजब में भड़कता है। जब मासूम अपनी जबान नहीं खोल सकते, या अगर कोई जबान खोले भी तो उनकी आवाज आला हुक्मरानों तक या जजमेंट इंसाफ तक नहीं पहुंचती, तो उस वक्त खुदा अपने गजब में उठ खड़ा होता है। तो कल हमने देखा कि पाकिस्तान में, इंडिया में किस तरीके से जल्जले आए, किस तरीके से लोगों के अंदर खौफो हरास पैदा था, किस तरीके से बार बार जब मैं न्यूज को देख रही थी, हम न्यूज को, और उसमें जो बार बार डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट खितों से जो लोग न्यूज कास्टर थे, जो वो न्यूज बता रहे थे वहां अपने अपने मुल्क के, अपने अपने खिते के हालात को, तो हर कोई यही कह रहा था कि एक लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग बहुत ज्यादा खौफ में हैं, लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लोग तौबा कर रहे हैं। और इट इज वेरी गुड न्यूज कि लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लोग तौबा कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। इससे पहले कि खुदा का वो गज़बे इलाही बढ़के, और इससे पहले कि खुदा इस जमीन को और उस वक्त की तरह, लूत के जमाना की तरह या नो के जमाना की तरह खुदा इस जमीन को वाइप अवे कर दे, मेरे अजीजों बहुत जरूरी है कि हम मुआफी मांगे, तौबा करें, खुदा की तरफ रुजू लाएं, खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएं, उसकी हजूरी में झुक जाएं, अपने आप को हम्बल करें, खुदा से माफी मांगे, अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार करें, क्योंकि खुदा की यही मर्जी है। वो नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि वो चाहता है, खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। सो हम दाऊद नबी के जबूर में से देखते हैं एक आयत जो मैं पढ़ रही थी, और मैं इसी ताल्लुक से मैं जल्जले की नौयत को देखते हुए मैं खुदा के कलाम को पढ़ रही थी। और यहाँ पे खुदा के कलाम में मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं
کہ وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور زمین کانپ جاتی ہے. زبور 104 میں اور اس کی 32ویں آیت میں یوں لکھا ہے, وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور زمین کانپ جاتی ہے, وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے. تو میرے عزیزو, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس روئے زمین پر, کچھ بھی خدا سے چھپا نہیں ہے, اور یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. ہم جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں, ہم جو خدا کی حکمت سے واقف ہیں, ہم جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ جب طوفان برپا ہوتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, زمین کو ہلا دیا جاتا ہے, زمین جو کہ ایک میرے عزیزو ایک گول ہے, زمین جو گول ہے, اور یہ خدا کے ہاتھ میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, اور جب خدا اس کو شیک کرتا ہے, خداوند ہم سب کو اویک کرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دھیان لگائیں, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پھریں اور توبہ کریں. میرے عزیزو, اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیجئے, دلی طور پر, روحانی, جسمانی, اور اپنے ذہن کو, اپنی روح, بدن, جان کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں, کیونکہ وہ آپ کو بچا لے گا. ہاللیلویا. خدا کے رحم کی تعریف ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے, اپنی پناہ میں محفوظ رکھے. Keep yourself in the presence of the Lord. Hallelujah. Keep abiding yourself in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. کیونکہ وہی ہم سب کو ان سارے ایام میں سے بچا سکتا ہے. اس افراتفری کے زمانے میں, اس مشکل میں, اس مصیبت میں, اس پریشانی میں, جب ہم whenever we take refuge in Him, وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے. تو معافی مانگے, اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے, خدا کے سامنے جھک جائیے, گڑگڑائیے, خداوند کے پروں میں اس کو کہیے کہ اے خدا مجھے اپنے پروں میں چھپا لے. اے خدا, جیسے داؤد نبی کہتے ہیں, اے خدا مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ کر لے, مجھے اپنے بازوؤں میں لے لے. تو میرے عزیزو, خدا جب خدا کے لوگ خدا کو پکارتے ہیں, خدا آپ کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے. یقیناً خدا آپ کی مدد کرے گا, آپ کی حفاظت کرے گا, اور آپ کو ہر طوفان سے, ہر بدی سے, ہر برائی سے, ہر گناہ سے, ہر مشکل سے, ہر مصیبت سے, اور ہر ان ساری جو ابھی افراتفری اور ایک بہت بڑا زلزلے اور طوفان آ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. کل امریکہ میں, جہاں پہ میں رہتی ہوں, یہاں پہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. یہاں پہ خدا نے, وہاں پہ پاکستان میں زلزلے آئے, انڈیا میں زلزلے آئے, لیکن امریکہ میں خدا نے آسمان سے بارش نازل کی اور پھر ٹھنڈ کو پیدا کیا, اور جب روڈز جو تھے وہ سلپری ہو گئے, تو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں بہت سی جانیں ہلاک ہوئیں. تو خداوند اس روئے زمین پر ہم سب کی زندگیوں میں امن و امان کو پیدا کرے. خداوند سب کو برکت دے, اپنی پناہ میں محفوظ رکھے. میرے عزیزو, keep praying, keep taking refuge in the Lord Jesus Christ, کیونکہ یسوع ہی ہے جو بچا سکتا ہے. کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں تمہیں بچانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہوں. باپ نے سارا اختیار مجھے دے دیا ہے میرے عزیزو, کیونکہ یسوع کے پاس وہ قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے. ججمنٹ کا سارا اختیار ہمارے یسوع کے پاس ہے. سو یسوع کو پکاریے, وہ طوفانوں کو تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. وہ پانیوں کے رخ موڑ دیتا ہے, وہ بحر کلزم کو 2 حصے کر دیتا ہے. تو میرے عزیزو, take refuge in him, call upon the Lord Jesus Christ, he will save you. God bless you all. پھر ملیں گے خدا کی حضوری میں اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق.